Yedagwe poto Eden TV honton mechilemi mi kudo liye wenu na chenu mi tele mi do mi pon mi karo mi pon mi na yinu me lo ezombo mi ajijo adukan tesin agbasa mera ho epo yin po jijan inu fie eyo mera ho do rabitan gbigbo mezo atoti tengbe da ho do po lobo na tinu menu mi do gbon ntun eji me do poropo zon wa gbeme fie yo ọ̀rọ̀ ntun mo nkan ton do me do poropo ji eji na ken do mi de merci ko abo do no ida wi lo ko abo ku dali ntun eji me do poropo gbon wa gbeme fie yo vole mi do vo gbe ọ̀rọ̀ su kopu ti me de te ka si una ọ̀rọ̀ su kopu o do fo gbeme mi na to gbe nu Eden TV honton le bi mala do edo horoscope mina tun pombo jiro dueji azombo agbeme o ekodo nu edi dueji pe tolo po zombo agbeme o ekodo ni edi ro kan ko eni o me bo dueji ka zombo agbeme o lopo mi ton mi do na mo donu duwe ni o ron te ka lo dutieji ron te lu yin su gbetoji lo duto o ekolo we de so yin we nu ero horoscope yin we ni bo mi kana to lojo nu mo koton nu ejijo joronji ejijo sinji ejijo aikunbanji ejijo mionji ejijo sun emi no monji ejijo sun revuleji ejijo wevoji nu mo koton bihuyo horoscope ne bo mi ka pon nu eni ole bihuidi o nu dida ma ogbedo toton gaji akalo horoscope ko do ero fide di o na do ndo ji a ovi ko dadi o wa ovi a ovi sin we ya horoscope o eno zo me no tumede eno zo me no tumede mede tuntun yin nu dandan me do na tun mede na do no do jiro horoscope o do ba nu ma we amaka ba do nu ma we ame aka na ba do na we de so aduna tun we de ni mi ponde wo mi na mo do Jesus do jiro emi filopono toton je suis l'enfant unique du père eni o edo ede o ete do ede ro fine etun ye de wezo ero mondo e we me ka pupo mi e di atun we de din cho wo je mi tun Jesus wa do me ge no de mi tun Jesus e ka tun ide ya yen espoir we no ntun yin de ganji ete gare ko ete gare kan o horoscope de tu ayin espoir ba tun we de o atun we ve we wa atun azayin asan to idagbe yo wa atun sime to idagbe yo wa atun gan me arin akode yo wa atun asuwe arin da si arin da atun flow an do ko gbe yo wa atun we queen tadagbe nu yo wa ai ne nu to nu ayin ne o ti on nu ni koji di on we ne ndo ne me do gbe to po ne me nu we ne ndo koji ne me eni ole bi hu yo du meton eno do eni on me horoscope eji egbon ewe no do eni on me ba ka tun eni ole nu gbo jan we o ndi so pacha me ro gbe me ya du hodo adi horoscope no se taureau cancer lion to ambo me de ma yu azo me de gardien me hole kai do duo akole we no so yan ne ganji ba ne ka bombo taureau ka to akole ho me yo vole we lopo jando mi de unda lopo jando mi me bi kwide yo vodo beli eruton mi bi ofagbasa mi mo lete meji lo fine Billy o me kaji besi 21 mars wa 20 avril on yo vo do toro do don mi bi ofagbasa mi mo tout la meji ro fine Billy yo vo do Gémeaux mi bi ofagbasa mi mo olisa ro fine me do cancer do yo e do gbeye ku do e do fine me do lion do yo e blo lo so wenle do fagbasa me vierge e blo trupe meji do fagbasa mais il balance lo yovo si apa ko ye do abla meji yin we mais il scorpion mi mo ka guda lo fine mais il sagittaire ye blo fu meji mais il capricorne ye do di meji yin we mais il verseau mi no ile de la clan meji lo fagbasa mais il poisson ye do tie meji yin we eni ole bi hu yo nu sodo nu pa we nu de opo ndo nu opo odo we isi de bodo de wu be do nu opo yin we innocent so yin blo e was mo mi na mo lo ji ho ndo lo fini di on me giri na o yin kan yin le yon cho e maka lo so won le yin ne o ana tun lo jiro duwe patenu me yin le yon le bi hu yo ne asi ite fa bo mo to e
devo mais en tout le giro et mi mais lion be jibesi 23 juillet ouais 22 août là en tout le giro noué ve doué lo souele le temps dans me be mi na tout me na wala gbe ni gbẹtọ wa pẹmẹ yọ nudele tin bono vẹ do voa dandame ẹyin nu edu ya gbazame bẹ kafa adu nu do ko bẹ ko mẹ olivier a tún lẹ ní iye mi anẹsi ẹta nu ká fẹ. nu fẹ mi bọ asi tún ọ ena zọn bọ nu gègé na kpatsawe ya do nu e fẹ mẹ nu e ma yọnu mẹ ya nu e ma yọnu sẹmẹtọ nu e ma yọnu gbigbọmẹtọ ẹ lo zizan wẹ yọ abimẹtọ no ku abimẹtọ no kuidzi. Soulève tout et on a cuidi. Et na cuidi et son akea. Mais les sauces moi il me la so yiro noir. Nous tout ça en roue. Tout ça en roue noir. Eh ne. Oui le temps dans me bo le polo meton nous e ver me le polo edu na tu. Nous e yonu me le polo edu na tu. Ga me yonu me le polo be na ka ye edu na tu. Et nous le bihuyo horoscope si akpa ku e mi modi. Doule ji si akpa ku e mi modi. Do ete tout e ka di le janvier me bo ka di le février me. Était tout et ka dimanche jeudi bo dimanche dimanche était tout et dimanche 15h bo dimanche 20h mi train roko mi lo no po yin we ya mi si do du lo po me mi so lo no po yin lo fine ya do e si di roko de do 8h15 bo aji roko de do 8h20 e so lo no po yin we ya e ni ole bi ko horoscope we no na timeton ga ko ile medion fi mi ton la so me yi we kanji azon clen de rien na do tagbal vi mi tombo amaton avec sin aziwesin avec si bo edo vi mi ton sin doué di evito egbon azon ni rien na do tagbani ni mi so dunu konto mi ni do bélier le meji be si 21 mars wa 20 avril lo vi me konto ta na fin jan we won etel azon ni o we no do tagbanu me bélier le do e de be sin ta bo ta ni na do ta ko bélier we dijon fine do mi na tun lo jiro agbaza mi ton douleur lopo ya apako lopo kaso edo e hun vie na imbeli yo mi na mo lo jiro epon nu pe de onu kuto bi fina nu jadasin be na do yege agbota tagbado ni e so gando viche sin ta me e o du ton sin azon we mi so vie in toro odion me ji be si 21 avril 21 mai yo vi mon koton mi na mo lo jiro nu chi zona do tagbani ja yo wo infection si e no viton les envo ma jazon e yes antro e na be azon do fie mi me de o ide no ba vi mo koton amulo jiro emla yin le je na fon dimla do koche ko eno ya re niye ko eno ya wa nu kai ba ma tun aloje down do ko nu fie mi ton mi so e me body do film mo mi do se mo le o se mo o me ji be sin 22 mai ouais 21 juin o vi mo koton e na do problème e gbigboje ton no ede go mi no ya mo asthma de on disant ene ede go mi no ya mo sinusite de ene azoe ni ole o eno ya mo no ede si apapwe do ronron ede ton jijon joronji won ede do fi de bo fi mo koton adona lo be na no fi pusi ede o a fi azizo supo de o edona no a mo ma fi to o azoe ni na do tagbani do ko yo me kakabo eno na zo me na exam me la jai do vie la son je ma si plan we mane mi so vie body do finele o mais cancel mais di be si 22 juin ouais 22 juillet le mais mon quand on le maison na do tagban vito e do ado ide ton bo ado e ton bo ide adogo me jijon cancel we jijon adogo me ado e ton bo hun nu e na du bo mais de odu ti me ma wande ni an vito na du ko na be ko maison vide le bo hun no ya wedo e ide gon eno ya mo hun wedo bo eno da anémie vite do anémie e aseto gbon hun ton bi e o aseto gbon hun ton dandan azon enion e lo sem maison yin vito e mi so me bodo fine bo yin lion di me yodo me ji be si 23 juillet wa 22 août fi mon koton hun jizo na wan kha jan we mot de cœur e na wan kha jan we be ya kon vito na do yege papa e don hunche ma ndo aziwe e o aziwe ya da aziwe ya azon enion vito do na jewe mi mo hu egbon negbe tenti enion abeyon lo colonne vertébrale azon de bo na do tagban vito bon fi ona fon ko mla do yege so si jiro ame so si blo le ame eni ole bi kyo mo mi na tun lo jiro mo e dule lo polo ason iton le yone be se pon mi jawo yo eno ti menu me bo ana ya tun eni o mla tun lo ju fichi yo ason le ren na do tagbani nen kan blo mo wa ason mo ko to mla do tagbani yan eni ole bi kyo jijon dule si apakwe o dule dion horoscope to àwọn nwe bo petoro na mo kun je o keze dandan asiya misa ito asin malenu asin vodun sento
horoscope mi amisa no le no jiro nu yin kan we yo mi tun no jiro duwewe nka ino le bi ku yo yan buno eno yo do Jacob bero bible me boyin Isaac CV boyin no lo Isaac CV bo Isaac oni Abraham CV ne yo mi tun no Jacob CV wewe le do duwewe le yin we ya Benjamin o Neftali Ganji enele bi o Jacob CV le we ewe yin duwewe le ni aso Joseph Dion e yo si Sagittaire yin we ewe so amoloji me Sagittaire me mo koton aikungba mu ebe ji aikungba ni esi no ji mu na do jidido wa mu na do tokun wa edu na gosi fine etre kalavi ejire yo ni ichi alada etre kalavi ejire yo ni ichi kutonu me ichi kalavi fine yo na yoni na ve o do mi pon Joseph Sintan lo Ganji emi to devo en wa yi Egypte me wa ese do hun fi mo koton le yo me lo Sagittaire yin amoloji ro ke toto nu koton me na ke toto nu koton toto vi no ton vie na do tagbani ya mi so du Joseph sin viwe le do Joseph ye di viwe lo ton Ephraim po lo Manasseh po Ephraim po Manasseh po e me wele wa do si poisson yin we e wa so amodo jiro we vi sin kukan eno modo e me we din no so ne ni mi so via ton o vi enego via enego Jacob ton eno ye lo Juda kwenu eto do de khoni yewo e kho de ni blojiro ron do kini ji o na do ase yeton kho ye de gbebode o eto no viton le na se e wa so mo amolo e do ye khe no do le Juda le lion de la tribu de Juda kini e do yin we e do no lo me viton nous comptons e ye o e we do verso yin we azo boy mi mplon me do bible me won e ma so no so ni igbe blon e o a o vi ro fi de buze mi de resu wa a o vi opewe a o vi yen we nfon egbe tin bo no jiro dadi on na re ton gble on wuzo a o vi ni ne Ganji won a o vi o gbeto merci nya mi kudo mi de mi dali jeti tembe bon tun rajile le yeme do mi pon se do ele wa lo vivinye o gamezo mi kono wa yo mi na so egbe to do fene lo ba mi kana le ayo mi kure vo mi na mi mo je mi tite no film to vite aussi le e na tien lo polo komito e na mi oh même gon kala me gon Eden TV honton egbe ton fo bi me Yesu poro kudo don bozon ba mi lo mi mo mi e dele anamo teni maroya anamo Claudia Chimen dosu lo mo Igor hontonji ye dele biezon ba mi mo ye mi ton e na tien mi bonu azan ro ku pe je mi na le ape.